So hello guys, welcome back to my new blog. इतनी है को सब क्या आज मेरा पार्सल आ गया वो जो राइनॉक्स राइजिंग जैकेट दिया था तो पार्सल जो किया था वो ये है मेरा अंकल हाय तो हाउ आर यू तो आज दिखा दूंगा रिव्यू कैसा होगा तब वो अनबॉक्सिंग कैसे नहीं था बेंग दी खुलुंग मा सानो निसी वान सुमा तंगसियो yang tin yung nale yang tin kuluk sinay moto bill paper mo puila kuluk na ne ham khaya ta ita 사이송 뭐 콜로그마 동어도 오븐 버기시 코스동 카타 사이송 केबा भिडियो बरमनानि ट्राइपॉड बकरै आं तो अनपुइला ब्लॉग सायादा ani bo phaitongo hini nai common hota ke tini nong no phunugo na bo ba hengjang nai di branding Rhinox ni ko sala oh bhai ang excited dong ma sai simalia tam khane kya na de excited dong mani khai ke rok rai ai je mate rai to kha Oh, wow, shit, oh, kiri changka black color dah sok payang kan ini, black color sok payah, more documentation, more jacket, wah, hilik blazer, my godness, nah di hilik man. Rhinox branding logi wo ko do te kunia ren liner manu hun samani ko ren liner horni bagai video clearing yang to khata mo ren liner do mor tong ra tho mo riding jacket hilik mani ta sasidi mo 1 year ni warranty ro claim khajang nai bapre Shera, pura shera hai si. Nai di. Wow, pura shera. Rhinox ang mo model chai risina. No comment khade mo model chai mana musung khangkai. Nga bin price. Zato no ang chai khana ronta. Nai tongki. Guys, tabuk tungmani blai kolom khado hai kono try kai function no no. Mo Rhinox branding blay hai ko bini puila mo bag ni armor mo nox ni se protection level 2 ma joton level 2 am ro ko tumui function ta hilebo mar hilebo hai balai hilebo hilebo ma riding jacket dono khai maigen chuna na ta do to bo ba hengjang nai ni gini looks ro arile ba hengjang kha ठीक ना guys no ro omo khai dry pocket mane water is ro 100% waterproof ta mo pocket well of na bagai karon ang moto ni bagai iko paika nomo sawana hasalo thanga ni samabla kesing touring rokhanya ni bagai isa safety bonango karon hasalo obo puila thana nai tongo mane kuno hasalo ba ang trip khaya ko gan first time hasalo trip thana nai tongla kai ko obono dan outfit ke aste aste te phai tongo han channel lo kremi tongbi
Kagai ko nong mana dah guys no lebih saja kita hangkai all jacket ni link real one ini rhino jacket lah price tang nong no sali ya bin logi wo tai tam facility to angton bagai mana prefer ke mana tu nyo jacket over tong lah te nyo mana cuk terus mana ke bui dam mungkin nak kubis money kisah price approx price ang salia price light down hay gì ông mo mane rhino ni branding ni bising go mo second tobo na hay ma tong ne mo ni sai te ka sa cho pen chu tan mo khai second ta ke bin facility na je mo khai win orobo obo ya flow khane mane no ba khap na ba ke chalo kontrol ke ya pugo tong go Handang na beri sal kru no bakam na jamo. Te oma hayo betul apa? Jatuh takkan win mang situ. Ya blok kayak mana? Ketabu mau baca. Mau kan aja. Dua jigi mana tu mau no bakam na beri handang na beri ta. Karon jaket dozani hari hukum lah. No angkol tu nubu saya mana? Oh guys nong noban experience share kayaknya mutung belang guys kalau minta kayaknya sah excited lihat ini kan itu ukur sen tunggu sih mau kayak ikut ada adjust mah aja aku ang kulung malia sejong tapi lagi utang man ini lagi mau mana mau bel mana lambat aku hasil tampuro Iko jangan kita disimaro sakan kai mau proteknya nono puno bel ni faida ayo bel ni faida hasil kan kai disima saya ada baik sama tahu mah kai umur baik ke kaya ini adjust kayaknya di tahu yang mau kaya adjust kayaknya itu tahu Omo sakate order to hondo mo bisingo khajanai si mane bisingo khajan rejangai ta bini bisingo option tongo am tongo wah onek excited and laino being ready kini and price no matter khali ya mane 6 kilometer khela norbo jadi pai mani tong hang kai at least riding jacket no prefer Payita, omo jaruri anti aja, omo haino jaket panya nangu, hesap ang paya ati ya, jeneng safety ni bagai use kayo apa kah? Mana kisah kaham brand naik semua kita, iko ang mono sama ni, mau kayak yang kita hai kita dah naik, yang sorak kayak yang di kokan kayak, oh jaket tu neng jen dia tu bah, jen dia sekarang hai kita Kemo hagi kayaknya kan tai dong tuh naik bisa mas hagawan, demo saja tuh nih kan, oke, nanti mau antau kesian dulu, nongok mau kata, mau kan nek foto terani adjust kayaknya, demo jadi demo mau kayak adjust kayak mandor, jadi ini tuh terah tori tuh hal. Kamu hajar di luar ini, baca kuni tuh hangkai kok, hajar yang hangkai, jadi yang tuh hangkai, kemudian yang itu di angkam su orang mati nggak kata kolas, goro tahu lock diri mantap. Kamu kayak ventilator no himang kata kok, kamu ventilator nih bo locking system tuh karena mau change minggu nak hangkai, salah kongkol bahin nomor hamne bahaya. Dia omun bagai sotonan nih bagai goro lock tuh kok. Jikon sakai, omong naharinya orolog di rupa, ini, baik calu kita hai masalah boleh riba, mau keluar kanai, kayak ojar kalau bawa, yang cerok, omong obviously, kayak angker wan suhu, asal baik calu puro, hai tunggulah, awal hanya ko satu mono angkor puro rogong kayak, ikung naita, belai tung naita, karena wet itu jungkang ke wet filsik enggak, jadi puri jago tuh do
feeling mani 4 ba 3 kg nai obviously 4 ba 3 kg nai mo feeling mani dawa chumina thangka weight ki sapam feel khaya to uklu bo chen to mo poro au khay to chen ke no ma bang phunu bi rikano bed ni bagi bo ko jong ka sa ko na jo je ke ni feature ka sang sa sina karon ron di riding bo thang puro judi ang sutinya musung phada be sutinya bo phone musung ka ba je kuno na kang kai because sa ka to chen da ang sa ka pro bu na chen ko je ke no hai ke na un suti ju no ba hai nyap le ke bong bai facility ko yang tola ki chen di ro hai ke pro di direct urine pass ka chi hai do ba gena ang mo onek sabar ka bong ni training go okay fluid bong level ar maximum como to chest protection obviously protection bagi ke protection mo tai kalai pon tai dukuman haja okay fluid namok sa puno na lagi mau branding ang omo line norong to flexible si pura norong pihak kelai puru kai mau kerak nai hai ke judi neng kai ble mau kerak sing thana himbe nana bismaro sayang nai ta ke norong saja khangkai mane norong saja khangkai comment khaje mane bo hai ta thaki sa comment khaje uklo mi feature ang uklo ge phunu ne chumliya belai tung apa bolong ta hiling mas nai lah hiling man iko uklu ni chen klu nusina uklu ko mo kai adjust mane yang bisi pin no bat hap kai uklu te ko nai ja dui di man chen to chen mang so ke mo kai uklu ko pocket korot raincoat to ni jang nai no raincoat ni samani abo raincoat to raincoat bang no flu na mo kai raincoat ko pocket to hai ta ta simple mo tao sa ka la ta ta no nai na sa go guys mo kai raincoat ta do sa la pocket pe baro ma bagi sa yang ta raincoat fluid no raincoat bo rhino ni no mo kai মানে ও যে কিনি লগি ফ্রি মান করা ও ফারো তাবু যে পাই তো ন পাই নি মুসু খাঙ্গাই তাবু পাই দি থানি তাদি ও বুফুর জান ও ফার পাই থনো আফ্রুকাই রেনকুট বমা হলা ও রাইনো জ্যাকেট ছিমু মাছি নাই তাতা মখি তো আং ও ফারো মান পাবি নাই ফ্রি মান খাতাম ও রেনকুট নি দাম সে প্রায় 1000 এবাব 1000 সামথিং বুসু জান 1500 টাকা না রক না হেমা তো aku pok thanga o website jo nai ke sinai ka boni logio bo manu raincoat ni tam color man thoro de nai din logio bo sticker to din stitching nai ko 100% waterproof ngana hai ma tongo saimia ko water yo sumui experience thake sinai ta le uklugo reflector kisa ra tongo mo black man karon khang sa do an buy by matching bo haita dai rhinox ni brand ni sa da an buy with this matching nai an karon an buy bo black by gray or this gray type tong ko dan buy with matching no bo black by gray or tai de tong ko dai gray bo an buy with matching no to kha lai na sa ban man khai nai video ko ang mo belai saru tu kamu nono kulobi fungsi nada kulobi fungsi bawa hai di sini bawa itu bisa kulobi fungsi ta kok doto tiklai lihat do bin branding lagi para norom agar mo klai pro onek protect hanya para kulobi lihat ah mo washable bla on bage khulubi manai jatte do mo no jeke no sona musung thongpor mo jotom khulub bai di mo khulub manon
tomoka arm longi go level job to level 2 protection pia kai ranyos ni bisingo kai mono ta second सबसे highest price ma re nai gumon se tebo dam tongo abo kai price ang boi thaka 16000 da 17000 hai ma bo oven se te kaisa gumo kai second ta the second price no je jara nugui tongnai to saima khana mo jacket ko common su ka do prai no common ka bu use thema bo paluka to bo ang to use ma khaya gubla mutan lai bang first time si on bagai mane excited au bu hai to khang no share khai ma le ta share ke khai mia to an bu ka bu doi nyai to au no si si nai kai ojek ni tebo no saima na musung khang kai comment chedi han tini mane tini man ma bla tini man bagai ang tam kai video khane ka khaya excited mane sa malia kai ang je phuno na tang no phuno ka ojek ni ko outfit nai si dita te bosa ong sung no outfit kai no an channel lo khurung tongge mo payment karo bo jaga thana ni bagai paikha na channel khurung tongge hasalo thana bla jo outfit o ma mana khata kai ang ko khayo no ran channel no asu jot nai to khana ne kai tebo katal vlog pi ne unboxing video te phanya tong photo kai tinin vlog sung no han level leng kha ta ni ko kolom kha ang kaisa jaga thangli bo haijak ke hotat cha call haima bagai ang ma phaiga logi login town ma haija ga town haija na parcel relationship phaiga ka pro vlog khanya ni mane boron sim seng na kya obviously really yang ge serau sang ke no arwin no ang ri ma tu kha arwin haigere des ka puno mana video khanya to hong na nang nai le kisa ne arwin help mana kha arwin ne ma khang kisa phone gon nai inko arwin wan logio ano onek help khaja adino kaisa help video phone na ma abu kari malia iko almali pai puruni kai apro bobo help khaja haita guys dolo angte kun sana kharikha norong sajidi comment khayo bobo angzaka ya tinin vlog asno mo vlog bo klai sukli ado unboxing video je klai so hai kono ang vlog khai tmo ba vlog ma hi nai ga hai kino like di support khai di ang bai an channel lo kurungi tong di tebo kata vlog na nyang tei ga sing ta